سلام كل نفر، هذا فيديو تشوفيني شوفوا حتى آخر شي يا قريسو እስከ መጨረሻ እዩልኝ። እኔ ግማሽ አረብኛ ግማሽ አማርኛ ነው የማደርገው ሪከርዶ እና ንስ عربኛ ንስ أنا في سوي أمهاريك ماي سكند فاميلي شوفيني حتى آخر. أي نفر فهم عربيك سويني متابع سويني سبسكرايب بعدين شوفيني. أنا خلاص أنا ريد وري إيش يسوين حنا أنا إيش أسوي نفر ثاني ما في معلوم زين. أنا وقت في كوي ملابس حتى تمنيل مالنا فوق وقت في كوي ملابس كيف سوي أصلا الحين أنا نص عربي نص إثيوبيا واحد لغة لا أصلا لغة إثيوبيا كتير يعني 48 لغة مشان 100 يعني بقي 6 حبة حتى أصلا وقت في قراءة له 84 ولا 48 كذا. عربيك يعني يسار يمين ما في يمين، نحنا يمين نقرأ عربيك يسار. تمام. المهم سكند فاميلي أنا موجود معكم سويني سبسكرايب شير بعدين سوي تعليق سوسن أحلى ناس طيب مرة سعدنا كذا ما تقولي كذا ما تشوفوا مال 1 دقيقة ما تشوفوا مال سكند بس شوفوا مال كل سنوات يعني نفر مرة يشوف زين وكانسل شوف هذا واحد غلط. أنا مثلا ما في كذا واجد بس يعني أنا في إذا نفر زين طيب مثلا يعني كل ما في 100 دخل دنيا صح. إذا 100% فيزا إذا 99 في ناقص 1 أنا أشوف هذا زيادة يعني 99 زين. المهم بس سويني سبسكرايب مال ماما أخوان فاميلي كذا رجال بنت حرمار أي شي بس أنا وقف استحيل أنا أسوي اشتراك هذا أنا تمام. أنا تعرفوني انتم واجد أنا استحيل لكن أنا واجد تعليم أنا خلاص شوية الحين هدو يعني استحيل الحين يريد قوي. ليش استحيل أنا ما في سرقة أنا ما في سوي شي بس ليش يعني بس أصلا مايند مالنا مخ مالنا أنا أسوي كذا أمانة يعني ليش استحيل سوسن انتي ليش يستحيل نفسي يعني ايش مشكلة هذا طبيعة اصلا يعني انا معلوم هذا من الله يعني يستحيل احترام نفر. انا في تحت شوف ما في شوف فوق نفر كذا. الحين انا تغير شوية 2025 يمكن بالاثيوبيا احنا 2017 احنا تاريخنا غير كل شي نحنا غير. تخيلوا كيف لكن إثيوبيا بس الحين ديانتي زيادة شوية خرب الأول بس يعني واحد مسيحي بس مسلم تنين الحين انتم عارف الدنيا كيف زين. بعدين شوفيني مال أخواني مال أخو ماما أخوان سمسم كذا أنا ما يدري اسم خبر مين لا بس يعني مجموع يعني يسويني قريب مال ماما أخوان كذا عندي موجود. بعد نفر فهم عربي دخل سلالة مسكت أنا معلوم سلالة أنا زيادة نفر معلوم أصلا مثلا مال صديقاتي فاميلي موجود أنا أروح مرة عندهم مرة كذا لكن عمان سلالة ما في نفس إثيوبيا كذا قريب نحنا مثلا إذا إثيوبيا إذا في واحد بلد بس يعني نحنا نفس نفس أختي بعدين يعني نحس يعني فكرة يعني نفس أخو مثلا نحنا إثيوبيا أولاد بنات كذا مدرسة مع بعض تعليم مع بعض نروح مع بعض يروح كنيسة مع بعض أصلا دخلنا ما نفكر إيش بس يعني أخوان يعني سمسم. إذا نحنا مثلا زواج كذا بعيد من قبيلة ما في لا بس من 7 فوق مثلا أنا في ربي واحد حتى 7 فاميلي قبيلة يعني في زواج تاني نفر يعني ما في سمسم قبيلة بس هذا نمونا تمام. أنا بعدين شوية أخبركم كالتشر إيش سمو أنا ذي سنوات الجيس ما في أنا أخبر كذا ليش يعني أصلا ما في فايدة هذا نمونا لكن دخل سوشيال ميديا دخل يوتيوب مالينا
إيش موجود culture إيش أكل كذا، أنا بعدين أنا بخبركم تمام. بس الحين يعني أنا إيش أسوي بس دخل البيت. أول شي كوي ملابس، أول شي هذا قبل كوي أنا أنا سورت مع السفايف تنظيف مع الملابس غسل مع كل شيء. يوم نروح عند أخو كذا أخو ماما كذا، يعني أنتم تشوفيني أنا بس خبر مشان نفر تاني مشان ما في معلم تمام. أنا أسوي كذا هذا نوم أنا بس تمرين مالنا يريد كذا أول شيء. بعدين أنا في بدل كونتاكت مالنا مال يوتيوب بس إيش فكر يعني روح مدينة سلالة روح سوبر ماركت روح سوق كذا أنا أسوي كيف اللي كيف يجلس كذا. هذا أصلا أنا حبيتها كتير ستايل مال سلالة. لا أنا بعدين كذا بعدين أنا كل يوم دايما بعد 2 سنة أنا لازم بلدي روح سهل أنتم تعرفوني نفر تاني عشان ما تعرف عاد. أنا 11 سنة من يجي لكان يوم 11 سنة يمكن واحد سنة 6 شهور أنا إجازة شليته، يعني يمكن أجلس كله يعني 8 كذا 9. هذا يومنا أصلا أنا روح يجي لما أدري ليش أنا كذا. أنا ما يريد روح يجي ولا يجلسني ولا يجلس إثيوبيا أصلا. واحد يوم يطلع خلاص لا نفر إذا في يطلع واحد يوم ما أعرف ليش كذا. بس إذا أنا أصلا دخل إثيوبيا ما في أخو ما في كذا بابا حتى أخوان ما في أولاد بس أختي واحدة الحمد لله. بس يعني أنت هي أنا بس يا ريت أنا كل يوم زعلان ماما ليش ما تجيبوا زيادة أولاد ما تجيبوا زيادة بنات كذا. هذا نومنا لكن يعني كذا هو لا تمام. بعدين أنا واجد كل يوم مشتاقة أخو ليش ما في أخو إذا في مشكلة إذا في كذا. بس أنا أحس يعني إذا في شوف ولد كذا يا ريت في أخوي هذا يعني دخل دنيا أنا معلوم كله أخو يعني يعني نحنا نقول مولد قانقا يعني من ربي يعني في يعني كل الدنيا نفر إذا في طيب يعني أخوي عشان أنا صح كل فاميلي مالنا كل كذا يعني دخل دنيا. بس يعني معلوم أنتم تقرب يعني أكل شرب كلام مع بعض يعني شوية فارق يعني شوية تمام. بس أنا فكرة مالنا كذا لكن تاني شي ما في نقص من عندي. بعدين بخبركم إيش هذا نومنا يريد عشان بدل شغل مالنا. لا أنا يريد تعليم سيارة سوق تعليم خياطة. أنا واجد فكرة يعني زين فكرة هذا نومنا مرة زين عشان شوية تغير حتى النفر يمكن حتى ماما كل يعني إذا شوية وخر يعني مشتاق يجي محبسها. أنا زيادة سنة صراحة زيادة من فوق واحد مكان. بعدين النفر يمكن ما في خبر ما يريد بس يعني أكت مال هو يعني حركات مال هو نفر تشوف كيف. مثلا أني أسف معي سكند فاميلي انتم أحلى طيب مرة حتى أخواني ماما كل طيب مرة لكن مرة حركات عشان حار نفر ما أدري نسوي شي. مثلا أنا هذا كوي ملابس نفسي غسل نفسي كذا أنا ما يريد نفر يساعدني داخل البيت بس أنا يريد يساعد إيش سوي هذه جيبي هذه روحي هذه كذا سوي. أنا واجد حبيتها مرة يعني مثلا نفس أسود هذا عباية أنا ما أقدر كوي يعني كل مرة حريق له. من 1 سنة أنا وقفت ما فيه كوي زيادة مثلا نفسه يكوي أخواني كذا صح تعرفوا أنتم أصلا زيادة ما أعرف ليش أنا وقت في سيدة طبق يعني سيدة يمكن 2 3 مرة. هذا أنا بعدين يمكن إيدي ما أعرف أنا مرة بس وقفت نفس هذه ما في مشكلة. أنا كوي سيدة عدف سيدة حب كتير لا عشان كذا ما عبايتكم ما في كوي آسف هذا أسود عباية مشكلة حتى أنا دخل عيوني ما أحب أسود أصلا نحنا
عرب كانتري عندكم ما في مشكلة، إحنا بلاك يعني إذا نفر حزن إذا نفر موت بس يلبس له. بعدين يوم شوف أسود أنا في سيدة دخل رأس مال أنا أسجل له، ما أعرف عشان كذا يمكن. بعدين أنا وقت في كوي حريق دايما، بعدين وقفت. هذا عشان ما في نفر معلوم، بس نفر معلوم انتم بلا مال أنا في معلوم يعني أنا موجود عندكم تمام. بعدين انتم ما تعرف. بعدين يعني نفر أنا ما في كلام ما تقدم له كذا سوي كذا هذا مشكلة هذا نمونا كذا لا ما في قول. بس أنا إذا في ناقص شي حاجة بس أنا شو يسكت زعلان كذا هذا نمونا استلمه لنا. لكن مرة سكت إذا أنا في سوي غلط أنا يعني ليش كذا ليش كذا ليش كذا. أوه إذا كلام شوية مرتاحة هذا نمونا الدنيا هذا نمونا في محبة في ما في محبة. لكن أنا أحب إيش يعني إذا في نقص شي حاجة نفر يخبرني إن هذا نقص هذا نقص، ما في خبر ورق نفر أنا ما في حب زيادة. هذا نمنا بس كان أخواني سويني متابع شير لايك كومنت تعليق أنا أقول لكم قبل. يا سوسن أحلى الناس يا أحلى إثيوبيا أنتي شاطرة. بعدين أنا أسمع مرة سمسم شو السوشيال ميديا ده مثلا نحنا أفريقيا آسيا كذا صح نحنا إثيوبيا لا فكر نحنا حار لكن من كل الدنيا في حار. بس إذا شوية زعلان كذا يقوله نفر إثيوبيا حار كذا مجموع مرة أنا أسمع له ما في كل ما في داخل الدنيا سمسم هاف يعني 50-50 كل الدنيا في طيب في ما في طيب كذا هذا نمنا زين. المهم بعدين أنا شعرت مع الحكومة مع البيت ماما بابا كذا أي نفر شوفيني هذا فيديو اجلس تفهم عربي مثلا مال برا سمسم هندي جي أنا يتبين سمسم بنغلاديش سمسم باكستاني سمسم أي بلاد في موجود فيها مع عربي سويني متابعة. أصلا إذا أنا في أطلع مرة لا أنا في خطة خلاص مرة أنا أطلع برا كذا عشان تقولوا أنا بقول لكم سويني متابع عشان تتابعوني تمام. أصلا كذا يريد دنيا حتى موت يريد زين أنا يريد حياتي تغير my life is I want to change I want to change الحين أنا بدل إثيوبيا الحين أنا أنا أقول لكم نس لا نس إثيوبيا نس عربي كلام بعدين يجي شوية زيادة. أصلا هذه أنا أتصور يمكن 3 ساعات كوي ملابس لكن أنا سويت سبيد سويته إديت كذا لا يجي 36 دقيقة يجي بعدين يجي زين مزبوط. بعدين آخر شي وقت في هذا قبل أنا في سوي إديت في حتلة يعني كوي سباح بعدين سلي بعدين نوم هذا أنا أسوي وقت قبل هذا نومنا هذه وقت في كوي ملابس زين. أنا فرحان مرة دخل الأرض مرة أنا فرحان حتى موت. بس يعني نفر لازم يعني نفس حزن مرة يعني مو كل يوم مثلا أنا دخل أنا سلالة موجود بابا أخو يعني موت أنا أسمع بس يعني 3 يوم كذا أنا أروح عند صديقاتي جلس كذا حزن لا. بس يوم مع صديقاتي أنا ما أحس إيش ما في أنا أفكر حقيقي أنا أفكر بس يعني كذا كذب مسخرة. بعدين أنا شوي مرة أنا في حزن كذا قلبي. بعدين شفت مرة كذا دنيا خرابيط كذا ليش أنا حزن أريد وقف لازم. بعدين أنا وقفت يعني من دخلي ما يطلع لكن لايف يعني أنا أسوي شي ما في سمسم موت ما في سمسم ما في لبس ما لابس. أصلا نحنا وقت في نفر موت حزن دخل بلاد لا بس حتى موت حتى شعر قوس ما لابس ما في زين لبس كذا هذا نمنا. أنا أشوف بلاد تاني كذا نمنا ما في مشكلة إذا نفر موت يعني الله يرحمه نقول يعني على كيف ويلبسوا يسوي شي حاجات رتب كذا هذا نمنا. أنا بغيت هذه أصلا ما في رجع صح شغل هذا نمنا زين صحيح يعني نفر زموت يعني 3 مرة يبكي. سمسم كتابة سمسم بايبل سمسم قرآن نفس الشي
زنفر موت بس واحد 3 مرة وقت في موت، بعدين وقت في قبر، وقت في يطلع من بيت هذي زين. بس هذا انه من اللي كان نفر قانوني ما في اسمع له، ما نفر قانون غير، ما اللي قال غيرت عشان كذا زين. المهم يعني انا اقول لكم عمان يسويني متابع، اخواني دخل عمان يجلس مال اثيوبيا تعالوا سوياني متابعة لان انا في بدل اثيوبيا الحين لا እና የሀገሬ ሰዎች የሀገሬ ልጆች ቪዲዮ የምታዩት እኔ ልብስ ስተኩስ ለ3 ሰዓት ያክል ነው የተኮስኩት ማርያምን። ከዛ ኤዲት አድርጌ ስፒድ አድርጌ ምናምን 36 ከ19 ሰከንድ አደረኩት። ግን ደስ ይላል ማርያምን። እኔ ሲጨርስ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ማርያም ሳየው ነው እንጂ ለሁለት ጊዜ ነው እንደውም ስተኩስ ምናምን ቪዲዮ የቀረጥኩት ይበቃኛል። ማለቴ ስተኩስ ሳጸዳ እንደዚህ ሳደርግ ምናምን አንድ ቪዲዮ ቀርጬ ዩቲዩብ ላይ ላስቀምጥና በነገራችን ላይ እኔ ሌላ ዩቲዩብ አለኝ ግን እሱ የኮፒራይት ብዙ እየሰጠኝ ነው። መጀመሪያ እኔ ዩቲዩብ የከፈትኩት ዝም ብዬ ለራሴም ለመስታወሻም አንዳንድ ትምህርቶች ለማስቀመጥ ነበረ። ግን በኋላ ቀየርኩት ለምን ብር አይሰራበትም አጋጣሚ ከሰራለኝ ብዬ። ግን ያው ዱንያ እዚህ በምድር የሚታየው በብዛት ፕራንክ እና የፌዝ ምናምን ነገር ነው የሚታየውና እኔ እንደዛ አይነት ባልፈልገውም ለቪው ለመፈመስ ግን እንደዛ ከዛ እኔ እንደዚህ ሰርቼ እንደዚህ ሰርተን ኃጢአት አይደለም ማርያምን። ከመስረቅ ሰው ከመበደል ምናምን እንደዚህ ወጥተን ሰርተን ለራሳችን ኑራችን ብንኖር ደስ ይላል። ምክንያቱም ሰው ለመኖር ለመስራት ደግሞ በጤና መኖር አለበት። ለመኖር ነው የሁሉ ነገር ከተሰደ ምናምን እኔ አሁን በዚህ ስሰራ በወር ማለት እስከ 50 ሺህ 40 ሺህ ምናምን ይከፈለኛል አይደለም። ግን ሁሉ ላስቀምጠው እችላለሁ ግን ተመስገን ሳስበው ራሱ ደስታ አለውና በሀገር ቤትስ ምንም ማለቴ የስግማሽ ነው። ግን ብዙ ቢከፈልም ብዙ ነገር ትተን ወጥተን ነው አስቡት ቤተሰቦቻችን በቃ ሁሉ ነገር ትተን ወጥተን ነው እንደዚህ የሚሆነውና አንዳንዴ ደግሞ አንዳንድ እህቶቼ ምናምን ያለው በቃ ተስፋ እናደርጋለን ያው ዋና መልካምነት ነው። እኔ ሁሌ የምመኘው መልካምነት መሆን ነው። እኔ አሁን አስታውሳለሁ በ2012 ዓመተ ምህረት እኔ ኢትዮጵያ ሀገሬ ገብቼ ከዛ እረፍት ወስጄ ከዛ መስከረም ሊገባ እኔ ወደ ምኖረው ሀገር ተመለስኩትና ከዛ ላይ ኮረና ገባ፣ ጦርነት ገባ፣ ትንቢት እየተነገረ ነበረ ምናምንና እኔ ከዛ በፊት እኔ ፋሽን ስታይልም ሁሉ ነገር በቃ እንደፈለኩ ነበር። ከዛ በኋላ ለምን ንስሐ ገብቼ አንዳንድ ነገር ለራሴ ነው የበደልኳት እንጂ ሰው በድዬ አላውቅም። ግን ለራሴ ደህና ነገር ለመንፈሴ አልሰጠኋትም ብዬ ኮረና ሲመጣ ወደ ትምህርት ገባሁት። እየተማርኩ የመምህር ተስፋዬ ትምህርት በጣም መልካም ትምህርት አመለካከት የሚቀይር ትምህርት ነውና እየሰማሁት ቆይቼ በመሃል ላይ ያው ኢትዮጵያውያን በሰው ሀገር ስንሆን አንድ ሆነን እንደ እህት ወንድም ነን። በቃ አንድ ነንና እንደዚህ ምግት አንዳንዴ ለበጎ ነው። እኔ የምኖረው ሀገር በነገራችን ላይ እኔ ከ4 አመት በኋላ ነው ምግት እንዳለ ራስ ያወቅና አስቡት 4 አመት ሙሉ አንድ ቤት ቁጭ ብዬ አላውቅም። ውጭም በጣም ውጭ ወጣለሁ ከሁለተኛ ሰዎቼ የትም ሀገር ሄዳለሁ። ከሄድበት ሀገር ዱባይ እንሄዳለን። መስከት የሚባል ከእኔ ከምኖረው ካፒታል ሲቲም ነበረ። ገዛ ገጠር እንሄዳለን ምናምንና ከዛ ብዙ ቦታ አይቻለሁ ከነሱ ግን ከሀገሬ ልጆች አላየውም እነሱ ማለት ነው። ከዛ ሲወጣ ደስ ይላል ላይፍ እንዴ እንደዚህ ነው እንዴ ምናምን ብዬ ከነሱ ከዛ ግን በመሃል ላይ ያው ሰይጣን በመሃላችን ይገባ የለ ስንቀራረብ ያው እየተጣሉ ምናምን ስናይ እኔ ደግሞ ትንሽ እንትን አለኝና ለምን ብዬ በቃ ዝም ብዬ ትምህርቴን ማጀመርኩ መስማት ማለቴ ሰው ባልቀይር ራሴ ውስጤ ደስ ይላታል። በቃ መልካም ደግ ሲሆን ውስጤ ለሰው ክፉስ አላስብምና ፈተና ሲገጥመኝ ራሱ ወድ አይደለም ምናምን ነው የምለው እንደዛ አመለካከቴ ስለቀየርኩት ማለት ነውና። ግን በመሃል ላይ መልካም ስትሆንም ብዙ ትፈተናለህ። በቃ የኛ ተጻራሪ ሰዎች ብዙ አሉና
ከዛ ጦርነት ገባ። ጦርነት ሲገባ ግን ከሀገሬ ልጆች አንድ ቀን ሳልጣላ አንድ ቀን ሳልለያይ እንደ ዘውትር እንደ ድሮ ቀጠልኩ ማለት ነው። ከዛ እሱ ላይፈልጉ ሰዎችም ስለሚኖር ተቃራኒ ሰዎች ይኖር የለ በልብስ አንዳንድ ያው በብዛት ኡምራችን ሰይጣን ገብቶ በከለር ምናምን ነበርና ብቻ በከለር በለበስኩበት ልብስ ለምን ልብስ ለበስ ግን የቅርቤ ነው የሚባል ነው እንጂ የሌላ አይደለም። መሰለን አሁን የታወቀ ነው። እኔ አልፈልግም እንደዛ ማንሳት ግን እኔ አሁን ትግራዋይቲ ነኝ አይደለ? ከዛ የአማራ ልጆች በጣም በፍቅር እንኖር ነበርና ከዛ እኔ በቃ ከነዛ ከተቃራኒ ቦታ ነው እኔ ሁሌም ሰላም ፒስ መሆነው ሁሌም የነበረ ማለት የኔ አመለካከት። ከዛ የኔ የሆነ የኔ አካባቢ የሆነ ግን በቃ ለምን ወደዛ ለምን የኔ አመለካከት ለመቀየር በጣም ጣሩትና አይ ጊዜ ሁሉ ነገር ያስተካክለዋል ብዬ በልብስ ብቻ ነው እንጂ እኔ አልናገርም። ምክንያቱም አንድ ሐዋርያ የታሰረ ከተቸገረ ተቸግረዋልና እንደዛ ነው መሆን ፈልጌ ነበርና ደጉ ሳምራዊ ደግሞ ሰማ ነበረ። ደጉ ሳምራዊ ታሪክ እና ወዳች አይደለ ምናምን ላችኋለሁ። በርግጥ እኔ ልክ እንደሚማረው ነው እኔ የምናገረውና እንደምሰማው አንቺም እንደዛ ማለት አንድ ሰው ተናዶ ምናምን ሲል ወደህ አይደለም ውስጥ ያለ ነው ስትለው ጨምሮ ይናደዳልና በዛ ከዛ ሞቱም ሀዘኑም መርዳት ስለመጣ ሰማን። ከዛ ተሰባሰብን። ከዛ እንደ አዲስ ከሁሉ በጣም እንደ አዲስ ተመለስን። ይቅርታ ተባባልን። ፒስ ሆንን ምናምን። እኔ ግን ደስ የሚለኝ ነገር ቢኖር በቃ የዛኔ ለዓለም ሳልቀየር ደስ ብሎኝ ስላለፈ ከዛ በኋላ ሌላ ቢጣላ ምን ችግር የለውም ብዬ እንትን አልኩት። ምክንያቱም ሰው በክፉ ጊዜ በመከራ ጊዜ መልካም ከሆነ በቃ ደስ ይላል እንጂ ሰው መቼ ክፉ አለመሆኑ የሚታወቅም በክፉ ጊዜ ነውና ግን እግዚአብሔር ታጋሽ ነውና ሁላችን አለን እግዚአብሔር ይመስገን። እኔም ሀገሬ እየመጣሁ ማለቴ እኔ እንደምላችሁ ሁሌም ሰዎቼ በጣም የዋህና ጥሩ ናቸው። እግዚአብሔር ምስክሬን እግዚአብሔር ነው እንደዛ አድርጎ የሰጠኝ ነው የምለው። አገር ቤት ገብቼ ራሱ ከፈለግሽ ሀገርሽ ኑሪ ከዛ እኔ ደብሮኝ ትኬት ላኩልኝ ስላችሁ ይልኩልኛል። 2 ወር 3 ወር 6 ወር እኔ 2 ጊዜ 6 ወር ራሱ ቆይቻለሁ። ማለቴ ጠቅዬ ሀገሬን እኖራለሁ ብዬ ማለት ነው። ግን አልቻልኩም። በመሃል ላይ ያው ኑሮ በጣም ምድርና ሰማይ ነው። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ በርግጥ ጸሎት ቤተክርስቲያን ምናምን ብዙ ነገር አለ መልካም ነገር። ግን አኗኗር የስጋ ኑሮ በቃ ስራው በእጅ ታጥባለህ ውሃ ይሄዳል መብራት ይሄዳል ምናምን እሱ ያናድዳልና ከዛ ለምን ስጋ ቢመቸውስ ምን ችግር አለው ምናምን ከዛ በኋላ ነው መለስ የምንለውና እና ኑሮ ኢትዮጵያ ሀገሬ ማለቴ ሁሉ ባይሆን እኔ ነው የምላችሁ እኔ ወክዬ ለራሴ ነው የምናገረውና በቃ ደስ የሚል ኑሮ ነው መኖር የምፈልገው ብዬ ቤተሰቦቼ እማዬ በስልክ እያገኘሁት የኔነት አንዳንዴ ሳስበው ለኔ እንዲመቸን ብዬ እሷ በናፍቆት ግብግብ እያለች ምናምን የጽናናዋት ምናምን አለ አይደለ። ኢትዮጵያ በነገራችን ላይ ውሃው በጣም ናፍቆት ያስገባል። እኔ ራሱ ድሮ ህፃን እያለሁት የእናቴ ወንድም ምናምን የሆነ ቦታ ሲሄድ በጣም ብዬ ቁዝም ነው የማደርገው ማለቴ ናፍቆት ግብግብ ያደርገኝ ነበርና ውሃውን እኔ ስወጣ ግን ለ2 አመት ናፈቁት። ከዛ እየተውኩት ሶሻል ሚዲያም ያው ብዙ ነገር በነገራችን ላይ በጣም ነው የምናመሰግናቸው። ዋይፋይ ፍሪ ነው ሁሉ ነገር ነፃ ነው ምናምን እኔ ነፃ ነው የምኖረውና እግዚአብሔር ይመስገን። ጸሎትም እንደውም በሰው ሀገር ነው ደስ የሚለው ጸሎት አትጨቃጨቁም ከሰው አትጣላም። በሀገር ቤት የጎደለ የመጣ ለምን አታደርጉ ምናምን ብዙ ነገር ነው ያለና ያኔ ለሚጠቀምበት ሰው ሀገር በጣም ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ገዳምም ነው። በቃ ለስጋም ለነፍስም በጣም ነው የሚመቸው። በተለይ ለኔ ማለት ነው። ሌሎቹ በጣም የሚቸገሩ ምናምን በነገራችን በዚህ አጋጣሚ ከሰዎቻችሁ ምናምን ብትጣሉ ምናምን አጋጣሚ ሁሉ ሰው አንድ አይነት ፀባይ አይደለም ያለው።
ታግሳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ልቦና ስጠው መልካም አድርገው ምናምን ብለን ለእግዚአብሔር የማይሳነው ነገር ስለሌለ እንደዛ ነው እኔ የማደርገው። ሁሌም እንደዛ ብታደርጉ ደስ ይላል። ማለቴ በጸሎት አስባችሁ ፈተና ከበዛ ማለት ነው። እና እኔ ባጭሩ ይኸውላችሁ እኔ እንዲረዝም ብዬ ነው ሪከርም ድምጽ የሚያደርግለት እንጂ ብዙ ስራ እየሰራሁ ነው። ልብስ ደግሞ እኔ እንደፈለኩ ነው። በነገራችን ላይ አንዳንድ ልጆች ዩኒፎርም ምናምን ሲለብስ እኔ በጣም እናደዳለሁ። እኔ ቤት እንደፈለኩ ነው። ለምን የፈለኩ ነው የምለብሰው። ግን ፍላጎቴ ትንሽ ወጣ ያላለ ሳልሆነ ፒጃማ እንደዚህ ከነሱ ምናምን እኔ አሁን እነሱ ወፈር ያሉ ናቸው። ሁለተኛ ሰዎቼ የኔ ሁለት ይቅርታና ለዚህ ቃል ግን የኔ ወፍራሞች ናቸው። እኔ ግን በስታይሉ ግን ትንሽ የሳይዝ ነው የምለብሰው። ግን አንዳንዴ ራሴ ያው ደሞዝ ይከፈለኝ የለ በራሴም የፈለኩ ነገር እገዛለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ አንዳንዴ ስታክ ያደርጋል ካሜራ ሲቀርጥና እንዲረዝም እንዲጨርሽም ጭምር ነው። የላችሁ ስንት ልብስ ተኮስኩት። ይህ ተቋቁመን ከኖርን ትምህርታችን እየሰማን ያልፋል። ማያልፍ ነገር የለም። እኔ አሁን ይህ ልብስ አጥቤ አስጥቼ ያው ማድረቅ ያለው እኮ ግን ግዴታ ፀሐይ ያስፈልገዋል ትንሽና በጣም የሚያደርቅ ማሽን ደግሞ በጣም ነው የሚጨመድደውና ፀሐይ ይሻላል ትንሽ አጥበን ፀሐይ ስናደርገው ለመተኮስ አያስቸግርምና። ግን ስተኮስ አንድ ነገር ጭምድድ የለበትምና ይሄ ማለት ነው። ከዛ እኔ ስጨርሽ ደስ ይለኛል እግዚአብሔርን በጣም ማለት ነው። በ50 ምናምን ነው 50 ከመቶ ምናምን በላይ ከነ ሻርፕ ነው የተኮስኩ። እኔ እንደው ቆጠርኩት ቆጥር ያላቅም ግን ለቪዲዮ ስለሆነ የቀረጥኩት እንደዛ ከዛ ለ3 ሰዓት ያክል ያው መጀመሪያ ነግሬያቸዋለሁና እና ሰብስክራይብ ፎሎው ሼር እያደረጋችሁ የሀገሬ ሰዎች ዩቲዩብ ካምፓኒም ቴንኪው ሶ ማች ዩቲዩብ ካምፓኒ ቢግ ካምፓኒ የሀገሬ ሰዎች እንደዚህ ነው። በጣም የኔ ላይፍ እንደዚህ ነው። ሁላችን በነገራችን ላይ የሁሉ አረብ ሀገር የሚኖሩ እህቶቼ ስራ እንደዚህ ነው። ከምር እንደውም ከዚህ እኔ አሁን ሴቶች በብዛት ሴቶች ናችሁ እንጂ ሌሎች የወንዶቹ ዲሽዳሻ የሚባል አለ። ጥቁሮቹ ያው እንደነገርኳችሁ ጥቁር ልብስ እየተቃጠለ ስተቸገርኩ አቋረጥኩ በመሃል ላይ ምንም ሳይነካው እኮ ነው። እኔ ያው ኦምሬ ምስለው የሀዘን ልብስ ምናምን ነበርና ጥቁሩ ሳየው በጣም ራሴ ያመኝ ነበር። ከዛ ስነካው ነካ ሳደርገው ቅጥል ነካ ሳደርገው ቅጥል አንድ ሁለት እንደዛ ሲሆን ማርያምን አንዷ አዲስ ገዝታ እህቴ ማለት ነው። በጣም በውድ ነው የሚገዙ እነሱና 25 ምናምን ገዝታ እንደዛሬ የሆነ ቦታ አልተድ ገዝታ ደግሞ እኮ ደህና ነበር መተኮስ አልነበረበትም። እና ነካ ሳደርገው በሰከንድ ቅጥል አላለም። ከዛ ምንም አይለኝም ሲቃጠል። በነገራችን ላይ ብዙ ልብስ ስላላችሁ ምንም አይመስላችሁም። ግን በጣም እንትን አልኩት እኔ ራስኩ ሼም ያዘኝ። ማርያም ገዝልሻለሁ እኔ ምናምን ኧረ እባክሽ ምናምን አለች። ከዛ ወዲህ ያው እነሱም ይፈራሉ ጥቁሩ ተኩስ ያሉኝ ግን ለኔ ግን ምክንያት ሆነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ይደክመኝ ነበር ያደክማል እሱ ጥቁሩ ነገር እና እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ ሰርተን እግዚአብሔር አምላክ ኃይል ሰጥቶን ለመኖር ያበቃን እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር እኔ ሁሌም ደስተኛ ነኝ። ብቻ እንዳልኳችሁ መጀመሪያ አጥቤ ምናምን አስጥቼ ሳመጣው መቼ ነው የሚያልቀው ምናምን እላለሁ እና ግን ሳልቅ ግን ተመስገን ብዬ ልቤ ራሱ ደስ ይላታል ደስ ይለዋልና በጣም ነው የወደድኩት በጣም ማለት ነው። እና የሀገሬ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉኝ። አዳዲስ ዩቲዩበሮች ደግሞ አላችሁ እኔ ባክ አድርጉኝ እሺ። ያው የሁሉ እስከመጨረሻ ላትሰሙ ስለምትችሉ ይሄ ለኢትዮጵያ ሕግም ስለሆነ ነው እኔ ዝም ብዬ ሪከርድ ድምጽ ማስገባለት። ምክንያቱም ዩቲዩብ የምፈልገው ሕግ አውቀዋለሁ እኔ ራሱ ሕግ በጣም ነው የማውቀው። እኔ አሁን እንደዚህ
36 ደቂቃ ቁጭ ብዬ ፊት ለፊት ማውራት አልችልም። እንደዚህ እየሰራሁት ግን ይቻላል ማለቴ እንደዚህ ቪዲዮ ቀርጬ ከዛ ኤዲት አድርጌ ምናምን ብዙ ነው ኤዲት ያደረኩት። ከዛ ተኮስኩ ጨረሽኩት። አሁን የእህቴ ክላስ በነገራችን ላይ በጣም ቅርብ ነው አይደለ? የኔ ክላስ ያሁን ሽንት ቤት የሚታየው መጨረሻ ታያላችሁ። የእህቴ ክላስ ነው። ወጣ ብዬ ደግሞ የአንዷ እህቴ ወጣ ብሎ ደግሞ ማለቴ አሰራሩ በጣም ነው ደስ የሚለው። በነገራችን ላይ እኔ ያለሁበት ቤት በጣም ነው ደስ የሚለው አሰራራው። እንደውም አስቀምጥላችኋለሁ ትንሽዬ ማለቴ በጣም ነው ማይታች 2 ሳል አለ። ከዛ ላይ 3ኛ ሰጠሃለ መናፈሻም አለው። ክላስም ሽንት ቤት አለው። ከዛ ቤታችን 15 ሽንት ቤት 15 ክላስ አለው። ግን ጠዋት እኔ አላጥበውም። እሱ ራሳችሁ ውስጥ ለውስጥ ልክ እንደዚህ ስለሆነ እኔ ክላስ እዚህ ያለ አይደለ ሽንት ቤትና ክላስ ውስጥ ስለሆነ እነሱ ራሳቸው ልጆቹ ያጥባሉ። እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ነገር በጣም ነው እግዚአብሔር ማመሰግነው። ክላሳቸው ያጸዱልኛል። ራሳቸው ነው የሚያጸዱት። እኔ ምግብ እሰራለሁ ምናምን ቁርስ ብዙ አይበሉም ተመስገን። እራት ደግሞ እንደዛ በሳምንት አንዴ ግን በጣም ማርያም ድክም ይለኛል። እቃ ሳጥብ ምናምን 6 ቀን እንደዚህ ነው ምሰራ ማለቴ ሌላ ስራ ደህና ነው። እንደዚህ ግን 6 ቀን እሰራለሁ። ልብስ አጥባለሁ ተኩሳለሁ ምናምን ደግሞ ያው በውጭ ሀገር ቶሎ ልብስ ይቀይራሉ ምናምን ምንም እንኳን አይሰሩም ግን ለምን እንደሆነ አላውቅም። ያው ልማድ ነው መሰለኝ እንጂ ቁጭ ብለው ነው እዛ መከየፍ ስር ቁጭ የሚሉት። አሁን በሆነ ሀገር የሚሰሩት አሉ የማይሰሩት አሉ። እኔ አሁን የምኖረው ሀገር የምኖራቸው ሰዎች ስራ አይሄዱም። ትምህርት ጨርሰው ብዙ አመት ቁጭ ብለዋል። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እኔ አሁን አንዳንዴ ለምንድነው እንደዚህ አይነት ስራ ሰርተው እኔ ራሴ ማለት ነው ለኔ ብር ሰርቼ ከሚሰጡኝ ራሳችሁ ልጆች ሰርተው ቢሰጣችሁ ለነገሩ ደስ አይላችሁ መሰለኝ። በቃ ያልፋል እኮ ማለፉ። እና ጨረስኩት አገባሁት ወደ ክላስ እና አሁን መጨረሻ ላይ ሻወር ልወስድ ነው። ታጥቤ ጸሎት አድርጌ ልተኛ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ሁሌም ከአመት እንደዚህ ነው ማይ ላይፍ። تشوفيني نفرات كلكم هذه كل سنة كذا بعدين ما في كل يوم كذا يوم خلاص أصلا بعدين سباح غسل ታጥቤ አንድ 10 ደቂቃ ምናምን ያው ቶሎ ስለምንታጠብ ብዙ አንቆይም። ሽንት ቤት አይደል ሻወር ቤት ማለቴ ነው። يمكن 10 دقيقة كذا سبح تمام. شوفوا الحين خلاص ጨርሼ ታጥቤ ደርቄ ምናምን አድርቄ ነው እዛ ነው የቀየርኩት። ምክንያቱም ለቪዲዮ እንዲመቸኝ እኔም ደግሞ በብዛት እንደዛ ነው እኔ ውስጥ ታጥቤ ነው እንደዛ ነው የምለባብሰው። እና شوفيني بعدين خلاص مرتاحة أنا الحين أنا أسولي شوية ጸሎት አድርጌ ከዛ እተኛለሁና የሀገሬ ሰዎች كلكم نفرة. بعد هذا أنا فيديو أول شي أنا صورت على سرعة يعني መጀመሪያ ያስገባሁት መግቢያ ነበረ። ከዛ በመጨረሻ እንደዚህ ሆነ እላችኋለሁ የሀገሬ ሰዎች። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደዚህ በቃ እኔ ሁሌም እንደምለው እግዚአብሔር በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ልብ ያውቃል። ስራችን በርግጥ ያውቃል። ስራችን በጣም ያውቃል። ግን ምንሰራው ደግሞ በደንብ ያውቃል። ይሰማናል ልባችን ምናምን እንደዚህ ነው በቃ ኑሮ እንደዚህ መሆን አለበት። በነገራችን ላይ እኔ አንዳንዴ እምነት የተለያየ ብንኖር ግን በፍቅር ነው የምንኖረው። ግን አንድ አይነት ብንሆን ደስ ይለኝ ነበረ። እግዚአብሔር ምክንያት አለው ለሁሉ ነገር። أنا في استغفر